Allora, buongiorno a tutti e come avete visto noi siamo puntualissimi, il ritardo è dovuto semplicemente al fatto che si attende ancora qualche gruppo, qualche visitatore, ma adesso direi che di cominciare, no? Siete tutti d'accordo? Ecco, quindi vi chiedo scusa per il piccolo ritardo, ma adesso siamo prontissimi. Dunque, abbiamo due ospiti molto interessanti oggi, Arturo Franco e Marcus Bader, che introdurranno il tema di questa mattina che abbiamo chiamato, come vedete nel programma, Reinventing the City. E allora, diciamo, cosa vuol dire questa idea di reinventare la città? Sono stati usati molti termini, no, in queste ultime decadi, come la gentrificazione, rinnovamento urbano, rigenerazione, eccetera. E abbiamo scelto di chiamarlo Reinventing the City perché volevamo porre l'accento sulla idea di una reinvenzione o di un'invenzione da capo di un qualche cosa che siamo abituati a chiamare città, ma che oggi non sappiamo esattamente cosa sia. Quindi diciamo, innanzitutto il focus è su che cosa sia oggi la città, che cosa noi chiamiamo città, e se la città è fatta di parti vuote e di parti piene, se la città è fatta di piazze, di strade, di architettura, ma soprattutto è fatta di persone, cose che l'urbanistica tradizionale ha quasi sempre, molte volte dimenticato, in un certo senso condannando anche se stessa ad essere inutile. Allora la presenza, diciamo, di questi due nostri ospiti che ci parleranno di esperienze molto concrete, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista progettuale ed operativo, vuole offrire al pubblico di oggi una vasta gamma di interpretazioni su come oggi si possa intervenire sulla città in maniera plurale, in maniera multidisciplinare, quindi si parlerà di interventi di architetti, ma anche di interventi di artisti, di intellettuali, di sociologi, cioè di come si possono reinventare le prospettive attraverso le quali le città possono rinascere. Diciamo un esempio che mi viene subito in mente perché è molto fresco, diciamo, risale proprio a pochi giorni fa, che ero a Madrid dove ho incontrato Arturo Franco. Ci siamo dati appuntamento domenica mattina al Matadero, questa incredibile, diciamo, ex mattatoio nella periferia di Madrid, in cui lui ha lavorato non da solo ma con altri, diciamo, è stato un gruppo di altri architetti più o meno della sua generazione che sono intervenuti su diverse parti di questo Matadero, e devo dire che l'impressione era straordinaria, favorevole anche la bellissima giornata estiva, e la domenica sembrava, di entrando in questo Matadero, di entrare in un piccolo Expo come l'Expo di Milano, con delle code enormi di persone, di famiglie, di giovani, in un'atmosfera, diciamo, che riportava il dibattito sulla città nei suoi termini più giusti. Cioè, di solito gli architetti parlano di città in termini molto formali, no? L'idea dell'invenzione di piazze, di edifici, che è anche giusto, diciamo, è una dimensione certamente anche giusta, ma è una dimensione che non va nella profondità, perché non è una dimensione che raggiunge immediatamente, come dire, il cuore delle persone. Allora questo l'approccio, diciamo, che credo, diciamo, risulterà chiaro attraverso questi interventi, è di come questa reinvenzione della città deve partire innanzitutto dalla riconcettualizzazione di quello che deve essere il rapporto tra la città e i cittadini, quelli che una volta si chiamavano i cittadini, e di come, diciamo, noi possiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili, anche quelli non fisici, anche quelli non come dire, immediatamente costruttivi, per vincere, diciamo, una scommessa che evidentemente oggi è fondamentale, che riguarda forse solo parzialmente il mondo dell'architettura, perché riguarda in realtà tutti quanti noi. Allora io darei subito la parola ad Arturo Franco, che, come dice il nome, è un architetto
spagnolo, di questa ultima generazione che è stata, diciamo, fortemente riconosciuta anche non soltanto attraverso la pubblicistica, ma attraverso anche le mostre, tra cui quella del MoMA sull'architettura spagnola, e che anche, diciamo, Franco non è cioè è un architetto tradizionale, nel senso che deriva da una scuola nobilissima di architettura che è il Politecnico di Madrid, però contemporaneamente è architetto, è stato e forse ancora lo è pubblicista, e quindi si occupa di critica d'architettura, ha scritto su giornali, quindi non soltanto su riviste di architettura ma anche su giornali, quindi ha un rapporto con il mondo dell'informazione e quindi col mondo della comunicazione dell'architettura, insegna, professore appunto alla scuola dove lui stesso si è laureato, quindi diciamo, sa lavorare su molti fronti, non soltanto quello specifico disciplinare dell'architettura tridimensionale, ma anche sui temi della comunicazione. Allora io lo ringrazio innanzitutto per essere venuto e gli cedo subito la parola. Bueno, perdón por hablar español, lo siento. Estuve 3 meses viviendo en Italia el año pasado, pero rodeado de españoles, en la Academia de Roma, y no fue suficiente. Desde aquí le mando un saludo a Brenda, que es la traductora, que está aquí detrás, oculta, y que espero que os transmita bien lo que digo, ¿no? Seguro que con claridad. Básicamente, a mí me ha interesado mucho lo que ha dicho Fulvio en relación con la ciudad, y creo que en el Matadero, pues el Matadero en el fondo es una metáfora de ciudad. Es decir, todo lo que ha sucedido allí se puede considerar como una pequeña ciudad. De hecho, su arquitecto inicial, que se llamaba Luis Bellido, calificaba el Matadero como una pequeña, una pícola ciudad industrial. Y digo esto porque mientras Fulvio hablaba, pues me venían a la cabeza 2 situaciones distintas de ciudad. Ayer, precisamente con los alumnos en la Escuela de Madrid, estábamos hablando de Sir John Soane, el arquitecto inglés, construyó su casa estudio en Londres, y al final aparecían unas imágenes, unos cuadros, donde se reproducía una ciudad ideal plagada y completa con obras única y exclusivamente de Sir John Soane. O sea, toda la ciudad estaba construida con obras de este arquitecto. Y por otro lado, hace aproximadamente 10 años tuve la oportunidad de entrevistar a un arquitecto especialista en ciudad, español y catedrático de historia, como Fulvio, que se llamaba Fernando Chueca-Goitia, en Madrid. No sé si recuerdas a Fernando, un antiguo profesor especializado en rehabilitación y conservación de patrimonio. Él decía que una ciudad es un precipitado conjunto de valores. Es decir, y una ciudad sin historia no es una ciudad. Una ciudad sin historia es una conurbación, es un campamento, etc. Bueno, en este sentido, a mí me parece que una ciudad está en el punto medio entre Soane y esta ciudad construida con obras de un solo arquitecto y ese precipitado conjunto de valores del que habla Fernando Chueca-Goitia. Y en el Matadero sucede algo parecido, porque hemos intervenido pues del orden de 20 arquitectos distintos en una obra consolidada de Luis Bellido, de este arquitecto de principios de siglo. Así que se puede enlazar el discurso de la ciudad con el de la intervención en un solo edificio, de alguna manera, ¿no? A lo mejor podemos hablar de eso hoy. Voy para allá. Muy bien. Sí. Perfecto. Yo tenía preparada una conversación, una charla de aproximadamente 1h30 y 2 horas. Así que no os asustéis, porque Fulvio me ha dicho que no puede superar los 40-45 minutos. Así que voy a pasar telegráficamente por las imágenes. Claro, tenemos que comer todos, que eso es importante. Así que voy a pasar muy rápidamente por las imágenes, pero sí me gustaría que nos planteáramos entre todos un viaje.
un viaje hacia lugares muy distintos del mundo y momentos muy distintos de la historia también. A ver si a través de esos lugares distintos y de esos momentos distintos encontramos puntos en común. Ese es el planteamiento que os voy a hacer. Entonces, me gustaría comenzar con esta imagen, que puede parecer así como muy antigua, muy de profesor de historia, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sacarle o entenderlo desde un punto de vista actual o contemporáneo. Esto es un grabado de Philibert Delorme, es un tratadista francés, el primer tratadista no italiano del Renacimiento, ya está camino del barroco. Y nos está mostrando aquí el mal arquitecto, que es el de la derecha, y el buen arquitecto, que es el de la izquierda. Supongo que ya conoceréis este grabado, pero sí que me gustaría traerlo aquí para intentar plantear el inicio de este viaje desde la reflexión. Simplemente deciros que el mal arquitecto, para Philibert Delorme, no tiene ojos, no sé si lo veis, es más joven, tiene una barba larga, está en movimiento, tiene unas pequeñas alitas en los pies, no sé si se ven, pero tiene aquí en los pies unas pequeñas alas, no tiene manos, el mal arquitecto, es lógico, si no tiene manos, ¿cómo va a ser buen arquitecto? No puede dibujar bien. Y el buen arquitecto, sin embargo, tiene 3 ojos, tiene 4 manos. Perdón, el que tiene las alitas en los pies es el buen arquitecto. Tiene un alumno, es mayor y está rodeado de un ambiente renacentista, de un ambiente paladiano. Entonces, pensemos que Philibert Delorme está camino del barroco, primer tratadista francés, no italiano, y además es el que inventó el orden francés. El orden francés es una columna con unas vulvas vegetales en el medio, es decir, una distorsión del arte clásico. Entonces, empecemos a pensar al revés. ¿Qué pasaría si fuera al revés todo esto? Si este fuera el malo y ese fuera el bueno. Bueno, así intentamos empezar a pensar nosotros en el año 2007, cuando comenzamos una aventura editorial, que es esta, es la revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Cuando en España, hacía alusión antes Fulvio a esto, en España se estaba viviendo el mejor momento de la arquitectura. De hecho, se estaba preparando la exposición del MoMA. Todos los arquitectos españoles salían en las revistas internacionales. Estaba lleno de luz, de colores, de superficies brillantes, de espectáculo, etc. Bueno, nosotros comenzamos en Mali, en el centro de África, en el medio de la nada, y dimos un paso lateral, ¿no? Queríamos alejarnos de este protagonismo de los arquitectos. Luego comenzamos otra aventura editorial 5 o 6 años más tarde, que es esta otra revista, donde nos centramos en Latinoamérica, porque allí encontramos sobre todo una fuente de inspiración en base a los pocos recursos y a las pocas limitaciones normativas con las que se enfrentan los iberoamericanos o los latinoamericanos. El primer viaje que hicimos, estábamos ayer hablando con Elena, fue a Paraguay a visitar a Solano Benítez, que aparecerá aquí en esta charla. Voy a tratar de hablar de lo que hacemos en el estudio y de lo que pensamos también a través de ejemplos de otros arquitectos. Quizás el primer punto que nos interesa en el estudio es este, ¿no? Es el del espacio y el de la arquitectura como cueva, no tanto el de la arquitectura como nido. Es decir, donde el hombre puede encontrar su lugar, ¿no? Igual que se encontraba en la prehistoria, igual que se encontraba en la Gruta del Diablo, en el sur de Francia. O igual que en el Renacimiento, los gitanos podían vivir en el interior de espacios como este. O como en Italia, a lo mejor muchos conocéis este espacio, pero a mí me lo enseñaron unos compañeros arquitectos españoles que fueron a investigar qué pasaba debajo de Ragusa, ¿no? De la ciudad de Ragusa. Había que hacer una excursión, abrir unas matas y entrar en un espacio increíble, espectacular, donde no hay arquitecto, sin embargo hay arquitectura, ¿no? Esto es lo que a mí me interesa. Es decir, no hay una intención arquitectónica, sin embargo encontramos una catedral bajo tierra. Esto es un espacio construido a base de
retirar grandes sillares para construir la ciudad que hay encima, ¿no? Sin una intención espacial, pero con una lógica técnica, que es que la montaña no se venga abajo, ¿no? La conquista del espacio, ¿no?, es algo muy contemporáneo, ¿no?, del espacio, digamos, construido. Esto es China, el espacio 798, esto es el Matadero de Madrid, comentaba Fulvio antes, en pleno uso, funcionamiento, y nosotros proyectamos la primera obra en el Matadero de Madrid en 2007. Estaba pensada para actividades artísticas, para que viniera gente a trabajar y para hablar del proceso. Sin embargo, la primera situación que ocurrió en ese espacio fue esta. De repente, 150 jóvenes coreanos durmieron allí. Y nosotros no pensábamos que aquello iba a ser un espacio para dormir, lógicamente. Creíamos que iba a ser un espacio para trabajar, artístico, etc. Entonces, esta fue la primera lección funcional que nos dio este espacio, ¿no? Es decir, cómo un espacio cualificado es capaz de recibir múltiples usos, ¿no? Yo creo que aquí está la clave de la intervención en el patrimonio, del reuso, de la revitalización. Nosotros lo que habíamos planteado era esto, que es algo muy distinto, ¿no? Es decir, respetar el pasado, que precisamente la historia del edificio tome las decisiones, respetar los incendios que había habido en ese espacio, respetar la construcción y que todo eso se vea, trabajar con elementos pesados. Todas estas cuestiones eran las que a nosotros nos importaban. Sin embargo, la lección fue esta, ¿no? Sí. Los arquitectos no somos tan importantes en el fondo, ¿no? Sin embargo, los espacios y la gente, ¿no?, pues le da sentido a esos espacios, ¿no?, de alguna forma. Eso no nos lo inventamos nosotros tampoco, por supuesto. Podemos ver en Zúrich, en Puls 5, lo podemos ver en China, cerca de Hangzhou, lo podemos ver en Francia, en Saint-Nazaire, ¿no?, la antigua fábrica de reparación de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, convertida en un espacio de eventos. Lo podemos ver en Perú. Este es el teatro principal de Perú, que después de sufrir un incendio prácticamente no se restauró y se utilizó para representaciones teatrales, ¿no?, respetando un poco aquella condición de edificio quemado, ¿no? Es este. O por ejemplo esto, que es Varsovia, un edificio para celebraciones deportivas que en un momento determinado dejó de tener sentido para ese fin y se convirtió en un mercado municipal. Aquí los habitantes encontraron la oportunidad en ese espacio, ¿no?, para convertir eso en un mercado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está la clave, porque no puede haber mejor mercado y además se produce gracias a una necesidad, ¿no? Tipológicamente es perfecto porque es elíptico, es decir, lo circulas completo, casi como IKEA, obligatoriamente. Hay un espacio intenso central y como infraestructura es perfecta para el mercado. Los coches pueden llegar, tú aparcas perfectamente, ¿por qué no? O en Sao Paulo, en esos no lugares, esto es una fotografía de Nelson Con. En Sao Paulo, debajo, una pareja, ¿no?, propone el proyecto Viver, que es un gimnasio, pero un gimnasio con licencias, con matrículas, un gimnasio de verdad, pero con elementos muy básicos y muy baratos para que la gente sin recursos pueda estar. Entonces, esta fotografía, que pertenece a Detroit, nos hace reflexionar sobre algo muy importante, que es liberarnos de complejos, ¿no? Esos prejuicios morales que tenemos los arquitectos, que es, oye, pero ¿y qué dirán, no? ¿Y por qué? Pero si esto no estaba pensado. El decoro, ¿no? Aquello del decoro, de lo que hablaban, Ruskin, entre otros, ¿no? Bueno, pues esto es un espacio que en otro momento, en Detroit, cuando había dinero y los coches se vendían, seguramente sirviera para fiestas de la alta sociedad, etc. Ahora hay coches, pero no hay dinero. Tenemos que guardar los coches. Entonces, si nos liberamos de prejuicios y de esos prejuicios morales, pues somos capaces de aprovechar los espacios que tenemos, ¿no?, para otros fines, ¿no?, como por ejemplo este, que no sé si lo conocéis.
Esto es un artista que se llama Ikenawa y que lo que hace es inventarse un nuevo deporte aprovechando un espacio, ¿no? Aitor Ortiz, español, y de nuevo Ragusa, para que veáis cómo ese espacio realmente se puede convertir en una catedral. Siguiente punto que nos interesa en el estudio es el de la oportunidad. Es decir, cómo las circunstancias pueden dictar los caminos de proyecto, ¿no? Y no tanto nuestras neuras, nuestras ideas preconcebidas, ¿no?, como arquitectos. Esto, que seguramente ya lo conozcáis, es un proyecto de un equipo de arquitectos entonces muy jóvenes, ahora cada vez menos, como todos. Se llama el Grupo de Alborde, y esto es un trabajo de Ecuador. En la playa del Carabuyal, en Ecuador, por 200 euros construyeron esto. Como la arquitectura tradicional, pero con inteligencia aplicada a la inteligencia del arquitecto. Esa inteligencia está ni más ni menos que, a partir de 1,5 metros de altura, pasar del cuadrado en planta a un hexágono. Lo veis aquí arriba. Al pasar de un cuadrado en planta a un hexágono, generamos más espacio interior. Así de sencillo. Es un regalo para los niños de la playa, ¿no? Eso es una biblioteca. Ahí está, digamos, la idea. Esto de nuevo vuelve a ser Mali y nos habla del uso y nos habla de la memoria. Esto es un pozo para sacar agua. Y sin intención, de repente hemos convertido el material en un objeto bello. Me gustaría hablar de esto para unir las dos cosas, oportunidad y contención. En Mali también, casi al lado de Burkina Faso. Esto es una tipología que me interesa muchísimo, porque es en el poblado Dogón se reúnen los viejos del lugar, los viejos, los que mandan, se reúnen a parlamentar. Y esto se llama la Casa de la Palabra. Entonces, es una casa que tiene una altura de 1,70 m a 1,50 m, ¿no? Entonces, los pilares son esas piedras que veis ahí, y los viejos se sientan, ¿no?, ahí debajo, a la sombra. Entonces cumple dos funciones muy importantes. Primero, que se reúnen a parlamentar. Segundo, que al medir 1,50 m es mucho más barato. Y tercero, que cuando se enfadan los viejos no se pueden levantar, ¿no? Claro, porque se dan en la cabeza. Entonces es perfecto, porque controla un poco la tensión de la discusión. Pero para mí, o para nosotros, esto es arquitectura. Encontramos la arquitectura aquí, en el sentido de que lo tiene todo. Tiene estructura, tiene, digamos, organización, trabaja con las tensiones, pero al mismo tiempo satisface una necesidad. Esto es Bamako. Un señor tiene que vender zapatillas y al mismo tiempo protegerse del sol. De esta manera exhibe las zapatillas que quiere vender y se protege del sol. Y trabaja con reglas estrictamente arquitectónicas, es decir, atando las zapatillas. Aquí no hay arquitecto, pero también hay arquitectura, ¿no? Bueno, la oportunidad de la que os hablaba, quiero pensar que es digamos, lo que tomó las decisiones en el segundo proyecto que os voy a mostrar, que es este. Esto también es el Matadero de Madrid, pero el proyecto es distinto. En lugar de respetar la historia, como en el anterior, la historia del propio edificio, aquí es la oportunidad la que toma las decisiones. Nos encontramos esa montaña de tejas detrás del edificio. El proyecto ya estaba evolucionado, ya se estaba empezando a construir, damos la vuelta al edificio y encontramos esa montaña de tejas. Y dijimos, bueno, pero esto no se va a tirar, ¿no? Hay que aprovecharlo de alguna manera. Entonces paramos el proyecto y volvimos a pensarlo con las tejas. Dijimos, bueno, pues las cogemos, hacemos algo con ellas, no sé qué, y las metemos dentro, que nos sirvan para algo. Las retiramos, empezamos a pensar de otra manera la teja, ¿no? O sea, darle la vuelta a la cabeza, el mal arquitecto, el buen arquitecto, el buen arquitecto, el mal, darle la vuelta, ¿no? Y a ver si esto, pensado como si fuera un ladrillo, tiene otras condiciones, es decir, el mismo aparejo que un ladrillo, no, cómo, colocado de canto.
Y al final, pues resolvió un problema en el interior, que es, primero, térmicamente. Sabéis que la cerámica, bueno, estamos ahí, no tengo nada que explicar. Térmicamente es perfecta, pero acústicamente, colocada de esta manera, funciona muy bien también. Y además es muy madrileña, es muy de Madrid, es muy de la antigua escuela de Madrid. Y es un sistema también. Es un sistema porque ahí retiras una pieza, quitas una pieza y comunicas dos espacios, ¿no? Y generas una celosía, como en este caso. Ahí se ve la celosía a la izquierda. Y al mismo tiempo respira como las antiguas construcciones de pueblo. Y ahora veremos a lo mejor algún ejemplo. Esto es el estudio Mumbai, ¿no? De la India, a lo mejor lo conocéis también. Entonces todo esto hay que construirlo de alguna forma, hay que pensar lo que se está construyendo, ¿no? Y para eso necesitamos el material. A mí me encanta esta fotografía, es de un fotógrafo finlandés sobre una fábrica de ladrillos en Sudáfrica. Pero me gusta esta fotografía porque el dueño de la fábrica realmente está sintiendo el material, ¿no? Es decir, no es un ladrillo, es mucho más que un ladrillo, ¿no? Es decir, que la poética del material aquí tiene mucha importancia, ¿no? Y fijaros cómo aquí el material que es el exterior, cuando pasa el tiempo, nos está mostrando la materia, que es, cuando se cae el material, es lo que podemos encontrar dentro, ¿no? Esto es mi tierra, que es Galicia, noroeste de España, y me encontré esto, que a mí me parece perfecto, porque también nos habla de muchas cosas. Nos habla de la transmisión térmica del ladrillo, nos habla de pensar de otra manera el material, cumple una función. Esto es perfecto para dejarlo haciéndose, te vas a tomar una cerveza antes de comer, estás una hora, luego vuelves y la carne está perfecta, ¿no? Esto es ladrillo refractario, como veis. El material es muy importante, es uso aparicio, no tenemos tiempo, ¿no? En el matadero tuvimos que cortar para entrar, ¿no? Con una radial. Bueno, así quedó, ¿no? Entonces, el material se vuelve a convertir en materia. Y al cortar, en la sección, en el canto, encontramos la historia, encontramos la memoria del edificio. Eso nos está diciendo que la nave fue una nave frigorífica, que aquí se congelaban los trozos de carne. Es decir, es un mensaje de la historia del propio edificio. Y eso está en el medio, eso está en la sección. Si no hubiéramos cortado, no hubiéramos conocido la historia. Esto para mí es importante. Esto es un objeto encontrado que pues, lo hemos convertido en una obra de arte. Pero esto lo encontramos también en la provincia de Soria y no sabemos muy bien cómo ha sucedido. El caso es que es bello, ¿no? Esto lo conocéis todos. No vengo yo aquí a enseñaros a un artista italiano, perdón. Aquí se mezcla materia, material, no se sabe muy bien dónde termina y dónde comienza la obra de arte, ¿no? Esto es lo que me interesa de esta intervención. No se sabe si es el hueco, la piedra de dentro o el desierto o su relación con el hombre, ¿no? O esto que es un arquitecto madrileño, Francisco Alonso, que de repente traslada casi una montaña y la convierte en un pilar. O en Argentina, Rafael Iglesia, grandísimo arquitecto argentino de Rosario, que nos vuelve a contar que el pilar procede del árbol, procede del tronco, el pilar, la columna, ¿no? Y así lo muestra, sin más. Pero no hace falta un arquitecto para pensar en todo esto. Esto es Suiza, ¿no? Los leñadores cortan los troncos y luego los envuelven de nuevo con forma de árbol, ¿no? Otra vez, un leñador suizo. El sistema, todo esto hay que colocarlo una cosa encima de la otra. Este es Rafael Iglesia, el mismo que el de los troncos, ¿no? Prescinde del dibujo y lo que nos trae es una maqueta escala 1:1. Esto es una maqueta real, escala 1:1 de una escalera, ¿eh? Y es el sistema. Una gran, un gran tronco de madera que se repite y la clave está en la cuña. ¿Veis la cuña que hay arriba? La cuña que es
Eso es lo que hace que todo el sistema funcione, ¿no? Esa cuña que aparece también en la solución final de la escalera. El sistema en Ecuador, en este caso, una sola pieza, lo resuelve todo. La giras, la mueves, etc. Secadero de Congrio en Galicia, ¿no? Los palos, estructura casi tradicional al borde del mar, pero la clave la tenéis ahí a la derecha. Esa cuña que es la que hace que todo el sistema funcione. Lina Bobardi también trabaja con los sistemas que pueden crecer y resolver múltiples problemas. Esto es una sola pieza, que es Max Bill. Max Bill, que conocéis, trabaja con una sola pieza de la misma dimensión, ¿no? De la misma sección, pero todo esto empieza a tener sentido cuando Max Bill viene y se sienta. Cuando se sienta empezamos a entender que esto funciona, porque la altura es la altura perfecta para que la rodilla se pliegue, para que el codo se apoye. Entonces deja de ser una escultura y empieza a ser arquitectura. Esto es lo que hicimos nosotros en el Matadero. Coger una pieza y repetirla, convertir eso en un sistema. Al convertirlo en un sistema nosotros desaparecemos, nos vamos hacia un lado, perdemos protagonismo. Y la decisión la toma el propio sistema. Es decir, giramos la pieza de hierro y entonces si la giramos se convierte en un rodapié, ¿no? De debajo de los muros. Si la ponemos arriba se convierte en un junquillo. Si la giramos se convierte en un suelo y debajo pasan las instalaciones. Y de esta manera puede resolver muchas cuestiones, ¿no? Una sola pieza. Así, ¿no? Vamos girando y vamos resolviendo problemas. Esta es la inspiración de otro sistema, en la tercera nave. La tercera nave de la que os voy a hablar. Aquí había un problema estructural. No era una cuestión de oportunidad, aquí el problema era estructural. Porque el hormigón, es decir, el diente, que era de 1920, estaba en muy mal estado. Y había que evitar que se cayera. Entonces, lo que hicimos fue esto, que es realmente colocar un bracket, ¿no? Como una ortodoncia, pero separada 20 centímetros. Separamos 20 centímetros de la estructura de hormigón, la metálica. Esa es la única decisión que tomamos, ¿no? La de separarlo 20 centímetros. Y así se fueron tomando solas las decisiones, ¿no? A partir de esa primera. De la misma manera trabaja Mauricio Rocha en México. Y esto nos permitía tener dos estructuras, la metálica y la de hormigón en el centro. Dos estructuras que a veces están unidas y a veces están independientes. De tal manera que podemos picar la interior cuando nos interese, generando pues, espacios que quiero pensar que tienen algo que ver con los espacios antiguos que mostraba de Nara, de Japón, con esa topología del espacio que te permite moverte con libertad, ¿no? Que es un poco esto, cuando desaparece la estructura de hormigón, ¿no? Y se genera esta sorpresa estructural, ¿no? Nosotros no preveíamos este espacio, ¿no? Sin embargo, pues aparece y nos sorprende, un poco como lo que os comentaba de Japón, salvando las distancias, por supuesto. Este es uno de los proyectos que hice el año pasado en Roma, que os comentaba, y también está basado en el sistema. Esto conoceréis, es la ciudad de L'Aquila, ¿no? El terremoto de L'Aquila, que está completamente con esta estructura, está completamente reforzada con esta estructura. Pues el proyecto artístico consistía en descontextualizar esta pieza. Cogimos toda la estructura, la llevamos a Roma y allí la montamos. Es una reflexión sobre cómo un sistema es capaz de soportar toda una ciudad que está en ruinas, ¿no? Todo esto, la construcción, el material, los sistemas, tienen que barajar una serie de conceptos propios de la arquitectura, que son esos, ¿no? Voy a ir más rápido. Aquí nos encontramos algo parecido
a la nave metálica que os he enseñado antes. Esto es Alexander Brodsky, que es un arquitecto ruso que construye el restaurante 95 grados. Es decir, está inclinado 5 grados. ¿No? Está inclinada la estructura 5 grados. Esa es la decisión. Lo menos importante es dónde mete las funciones, ¿no? Eso es lo menos importante. Pero lo más importante es que hay una trama de estructura sencilla, ¿no? Y la decisión que toma el arquitecto es inclinarlo 5 grados. ¿Para qué? Pues para generar tensión entre tú que estás observando la obra y la propia obra. Parece que está precipitándose al lago helado, ¿no? De la misma manera que sucede en China, en una calle de Shanghái, el bambú, ¿no? El bambú, que son los andamios de las casas de Shanghái, las casas al moverse hacen que ese bambú se tuerza un poco, ¿no? Un arquitecto español, que no voy a entrar ahora a hablar, otro arquitecto español. Y esto es el matadero y las ventanas que había que cambiar. Entonces, ¿cómo resolver una ventana? Pensando en estas cuestiones, pensando en las cargas, en las tensiones, pensando en no transformar el material. Bueno, pues al final lo que hicimos fue esto: coger una gran sección de madera, retirar el junquillo de esa sección de madera, poner el vidrio y apretar. Apretar con gatos de carpintero, con el mismo material que utilizaría un carpintero que trabaja con esas secciones. Y finalmente el gato permanece, el gato se queda y el gato que es la herramienta de apretar, nos está enseñando que por ahí se transmiten unas cargas, ¿no? Que por ahí hay tensiones. Y esto es el resultado final, ¿no?, de la ventana. A mí siempre me gusta pensar que los arquitectos deberíamos abandonar la obra aquí, en los estados intermedios, ¿no? Es donde todo puede suceder en el futuro. Están cargados de intensidad esos momentos intermedios. Digamos que en estos instantes intermedios es donde encontramos el ADN de todo lo que puede suceder. Y lo único que puede hacer el arquitecto en estos instantes, seguramente, en un alto porcentaje, es estropearlo. Es decir, aquí encontramos una iglesia de Bruno Morasuti, pero aquí otra italiana, ¿no?, medio brasileña, en Sao Paulo, y realmente aquí está todo lo importante del MASP. A partir de aquí, bueno, que pintamos de rojo la estructura, que cerramos con un muro cortina de vidrio, bueno, pero lo importante está aquí. El espacio regalado a la ciudad de Sao Paulo ya lo tenemos ahí. A partir de aquí, la arquitectura puede ser redundante, se puede vestir de domingo. Digamos que a partir de ahí la arquitectura puede ser sobrante, o el arquitecto, digamos, puede ser sobrante. Yo quiero pensar que en el matadero nos encontramos una situación parecida y probablemente deberíamos de dejar así la obra y no hacer más, ¿no? Como aquí, ¿no? Y todo esto nos lleva a pensar qué sucede si seguimos trabajando, ¿no? Si seguimos, de alguna manera, haciendo cosas. Pues tenemos que asumir de alguna manera esto, que es que el error es algo positivo, ¿no?, que nos ayuda a proyectar. Y por eso trabajamos con la cerámica en ocasiones, pero sobre todo trabajamos con los artesanos y de manera manual. No sé si habéis traído alguna vez aquí o ha venido alguna vez a la feria este escultor, que es un escultor danés con el que pudimos trabajar en una ocasión, que se llama Jørgen Hansen, que es muy interesante, que hace unas piezas de 4 metros de alto, de cerámica, que son hornos que se cuecen en sí mismo, y estos son unas réplicas votivas de Siria del año 1000 a.C. Y en el fondo es lo mismo, ¿no? Están trabajando con la misma idea. Este es el proyecto que hicimos con Jørgen Hansen, era un edificio de oficinas en Madrid, ahí abajo lo veis, ¿no? ¿Cómo pretendía ser un edificio de oficinas? ¿Cómo lo construiríamos? No sabemos, ¿no? Ese error que se acumula, ¿no?, a través del ritmo, ese error que se acumula con la sucesión de elementos naturales, como por ejemplo esta cocina, ¿no?, en Soria, en España. Bueno, pues lo mismo que nos sucedió en el matadero con las tejas. Esto lo colocó el obrero,
sin ninguna intención arquitectónica. Lo colocó para transportarlo. ¿Puede haber algo más bonito que esto, o más poético que esto? Yo creo, desde mi punto de vista, que no. Nosotros intentamos después colocarlo y lo estropeamos, ¿no? Es decir, esto es mucho peor desde mi punto de vista que esto, ¿no? Hay una frase que le dije, que me dijo el jefe de obra, el albañil que colocaba las tejas en la obra, que a mí me impactó mucho. Que le dije: Manolo, coloca las piezas, las tejas, colócalas como torcidas, como que parezca que están mal. Y me dijo: no, Arturo, las voy a colocar rectas y bien, porque de torcerse siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo de torcerse, así que vamos a hacerlo bien. Y efectivamente, haciéndolo bien, acumula imperfecciones, ¿no? Que es lo interesante. Pero haciéndolo voluntariamente mal, y al final una máquina rompe un muro y se queda, ¿no? Esta era la idea para dividir espacios: tensa, dura, perfecta, ¿no? Precisa, utilizando cuerdas, ¿no? Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que quizás no tenía por qué ser tan tensa, ¿no? No tenía que ser tan perfecta. Si giráis así la cabeza, veis los espacios, ¿no? Los espacios que se generan. Esta era la idea, los pilares. Y al final pensamos hacerlo así. ¿Por qué no? Lleno de errores, ¿no? Esto es Eva Gess, un artista que nos enseña que los errores, pues seguramente, ¿no?, funcionen mejor. Aspecto bioclimático muy importante, pero bioclimático natural, no el impostado, ¿no? Lo hablábamos, yo creo que lo hablábamos con Fulvio el otro día, ¿no? Voy a ir más rápido porque tenemos poco tiempo. Esto sí que lo conocéis, que es el Monte Testacho, y cómo, digamos, una montaña de vasijas de cerámica se puede convertir en un parque visitable, ¿no? La recuperación de un espacio. Esto es una vasija que compré en China, la tengo en el estudio, en mi oficina, pero me interesaba mucho lo que se reúne en esa vasija, ¿no? Una vasija para fermentar vino. Me interesa mucho cómo se une la cerámica con esa masa y con ese perfil de hierro, con esa grapa de hierro. Y este año nos encargaron una bodega para fabricar vino en Burgos, en el norte de España, y decidimos pensar con grandes piezas de cerámica. Entonces nos fuimos a ver los grandes depósitos de cerámica de las bodegas y nos encontramos estas montañas de trozos grandes, ¿no?, de cerámica. Nos interesó para poderlo utilizar. Empezamos a hacer una maqueta. Esto es una maqueta de trabajo, ¿eh? No es una maqueta bonita ni pretende serlo. Pues ahí rompí unas macetas que tenía y para hacer la maqueta. Y de repente esas geometrías arbitrarias iban generando esas luces en los patios y esos interiores que veis aquí a la izquierda, pues que nos resultaban interesantes porque había poco control del arquitecto, ¿no? Pero había que conocer el material. Y entonces nos fuimos, a ver si se ve esto. Sí. Nos fuimos a hacer la prueba real, porque eso pretendían ser las bóvedas y las cúpulas arbitrarias que cubrieran el espacio. Uy. Momento. ¿Estás grabando? No, pero tira Ya, dale. Ahí te va a dar una pierna, ¿eh? Tan cerca. Que eso corta como el cristal, ¿eh? Dale. Cuando se rompa... Te estoy diciendo que no se rompe nada. Toma falsa 2. A ver, de todas formas, si está entera, rompe más fácil. Igual. Ahora sí. Si está entera se rompe peor. Ahí va. Va. Ahora graba este trozo. Si se rompe en trozos grandes, ¿eh? Sí, claro. Bueno, teníamos que comprobar que era lo suficientemente dura para colocarla ahí arriba, ¿no? Ahora el proyecto está en stand-by. Esperemos que salga. Toquemos madera.
Bueno, estamos llegando al final y entonces estamos llegando al construire, habitare, estamos llegando al habitare, ¿no? Estamos llegando al habitare y estamos llegando a las personas que habitamos ese espacio, que a nosotros realmente es lo que más nos importa. Y nos importa en el sentido de que lo que tratamos de hacer es una arquitectura a la que le siente bien el habitar, no que se sienta incómoda con el habitante futuro, ¿no? Ya sabemos de lo que estamos hablando. Un poco como lo que sucede en algunos de estos ejemplos, ¿no? Peter Markley, en Suiza, que no se avergüenza de las miserias de los habitantes, las bragas de la señora, etc., ¿no? O, por ejemplo, Smilan Radic, en Chile, ¿no?, donde una estructura ortogonal irregular es capaz de recibir, ¿no?, la ropa del que habita, ¿no? Y al mismo tiempo que recibe la ropa, ¿no?, en esta estantería, se protege del sol, ¿no? Se convierte en una celosía que te protege del sol. O la casa que veíamos antes de José María Sáez en Ecuador, que cuando es habitada empieza a cobrar sentido, ¿no? No sé si os habéis fijado en que el habitante encuentra el rincón perfecto para colocar el libro de recetas para cocinar, ¿no?, sin manchar el libro. Esto es perfecto, ¿no? O el propio Solano, en su antiguo estudio, Solano Benítez en Paraguay, o un escultor español que se llama Francisco Leiro, muy bueno, que trabaja en un espacio sin ningún interés, sin embargo, sus materiales, su madera, es lo que lo hace interesante, ¿no? Esto es un pequeño proyecto que no salió, pero que os lo traigo aquí por si lo queréis ver, que habla de esto, habla de cómo el proyecto y la obra puede ir creciendo y cobrando vida. Entonces, en el dibujo hemos retirado la estructura, hemos retirado la arquitectura, se ha borrado, ¿no?, con una goma de borrar toda la arquitectura y solo queda la vida. La vida que con el tiempo lo que pretende es darle la vuelta al calcetín y todo lo que usa la persona de esa vivienda, ¿no?, se va colocando en las estanterías como una especie de mostrar lo que va sucediendo, ¿no?, a lo largo de la vida de la persona, donde la arquitectura desaparece y es la vida la que le da sentido a esa arquitectura, que es un poco esto, ¿no?, lo que sucedía al principio en Intermediae. Y ya terminamos, que es cuando todo esto vuelve a cerrar el ciclo, ¿no?, y la intervención del hombre se integra de nuevo con la naturaleza, ¿no?, que es como llegar otra vez a la cueva. Estos son unas imágenes de Madeira, de la isla de Madeira, donde se descubren restos humanos, pero completamente integrados en la naturaleza. Digamos que lo que he tratado es de pues hacer un recorrido, ¿no?, por distintos lugares y distintos momentos, y sobre todo un recorrido del proceso arquitectónico. Y antes de llegar a la última imagen, me gustaría traer esto aquí, que a ver si lo podemos traducir, que es Aristipo, discípulo de Sócrates, víctima de un naufragio, fue arrojado a las costas de la isla de Rodas y al advertir unas figuras geométricas dibujadas en la arena, cuentan que gritó a sus compañeros: «Tengamos confianza, pues observo huellas humanas». Es decir, que cuando no hay nada a lo que agarrarse, la memoria es importante para seguir continuando. Hay un escultor español, vasco, que se llama Jorge Oteiza, que le gustaba decir que él se sentía como un remero, ¿no?, como un remero porque avanzaba retrocediendo, de esos remeros que avanzan remando de espaldas, ¿no?, porque está mirando al pasado, sin embargo está avanzando y sigue avanzando. Entonces ahora sí que solo me gustaría terminar con esta pequeña reflexión, a ver si pudiéramos pensar esto en el sentido contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si tratáramos de entender a aquel arquitecto como el buen arquitecto y este como el mal arquitecto, ¿no? Quizás el buen arquitecto es el que tiene 3 ojos y por lo tanto tiene una sobredosis de imágenes, ¿no?, que seguramente confundan su interpretación sobre las cosas, o el buen arquitecto es el que no tiene ojos, por lo tanto tiene que reflexionar lo que produce, o el buen arquitecto es el que tiene 4 manos y entonces se deja persuadir por su capacidad gráfica, ¿no? Es decir, esa capacidad gráfica le enamora, le persuade, o el buen arquitecto es el que no tiene manos, por lo tanto, antes de hacer cualquier línea, tiene que reflexionar sobre ella y no se enamora de sus propios trazos,
¿no? Y así sucesivamente con cada una de las cuestiones. Es muy probable que, bueno, pues si se ha generado la duda, yo me doy por satisfecho. Yo creo que no sé si he llegado a los 40 minutos, pero ya he terminado. Muchas gracias. Grazie Arturo. Certo, dopo le cose che ci hai fatto vedere, credo che ognuno di noi guardandosi attorno capisce che quello che si vede non è soltanto quello che si vede e che quindi anche qualunque cosa può diventare architettura. Quindi l'idea da cui siamo partiti del reinventare la città o reinventare gli spazi forse significa esattamente questo che ci hai fatto vedere, cioè la reinvenzione significa attribuire nuovi valori a qualche cosa anche che a volte esiste già. È la nostra capacità di vedere. E mi viene in mente una famosissima opera che aveva fatto alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70 Hans Hollein, che era un disegno dove c'era scritto Alles ist Architektur, tutto è architettura, nel senso che l'espressione, diciamo, di cui si faceva portavoce online delle cosiddette neo-avanguardie degli anni 70 sostenevano proprio questa idea che l'architettura era troppo importante per essere lasciata agli architetti, cioè che l'architettura era un'attitudine, un processo, l'avvio di un processo, e che l'architettura certamente non coincideva con l'idea convenzionale, tradizionale che noi abbiamo di qualcuno che costruisca 4 muri per abitare o per uffici o per commercio eccetera, ma che l'architettura in realtà riguarda tutto quanto il processo di trasformazione dell'ambiente. E online però è stato appunto un rappresentante forse delle ultime utopie del secolo scorso, che poi non si sono più ripetute, e proprio da questo tema, da questo concetto della fine delle utopie e del che cosa fare dopo le utopie, che in parte, come dire, si avvia il lavoro di Markus Bader, che è uno degli esponenti appunto di un gruppo. In Spagna forse si direbbe un collettivo, ma in realtà lui lo definisce più un network di progettisti ormai diciamo molto noti sulla scena diciamo dell'azione urbana da diversi anni, il Ram Labor Berlin, che ha fatto delle azioni anche veramente molto spettacolari. Credo che forse per inquadrare, cioè per dare un punto di vista diciamo molto sintetico ma efficace su che cosa, quale sia la motivazione da cui parte l'intenzione di questo gruppo, la loro maniera di riguardare la città, e una frase ecco, che Markus ci ha mandato nel suo curriculum, molto, secondo me molto efficace, molto penetrante, che quando dice l'architettura non è intesa come oggetto, quindi appunto l'architettura non sono i 4 muri inclinati o non inclinati dei costruttivisti, postmodernisti, neorazionalisti eccetera, quindi non è un oggetto ma piuttosto una storia, un capitolo della storia di un certo luogo che rimanda un po' al tema delle tracce di cui aveva parlato Arturo Franco prima. Siamo architetti ed artisti, ma ci sentiamo anche attivisti. Ecco, questa parola, soprattutto per le persone della mia generazione, è una parola molto ringiovanente, perché l'attivismo politico, diciamo, era stata una nostra bandiera, fosse una nostra utopia anche personale di gruppo, ma siamo attivisti perché operiamo all'interno della città. L'architettura è insomma uno strumento prestato alla ricerca di una città ricca di possibilità, la città del futuro. Ecco, mi piace molto questa idea della città del futuro perché vuol dire che la scintilla dell'utopia, intesa questa volta anche in maniera più pragmatica o anche fattuale, però questa scintilla non è morta e anzi diciamo una delle intenzioni e uno dei pregi maggiori di Ram Labor è proprio quello di dimostrarci concretamente
la possibilità di accedere all'utopia, cioè alla costruzione di un mondo nuovo. Marcus, se vuoi andare sul podio, hai i tuoi 45 minuti. Ok. Thank you very much. Apologies also language-wise, I will speak in English and I hope your translation facilities can help you understand if English is not the language of your choice. You can speak German. Yeah, okay. Thank you very much for the kind introduction, especially referring to the utopian ideas of not only that have been presented in Vienna and other places, also Italy is a country we look at a lot with Superstudio and Archizoom and people like that. And somehow it was intriguing to us to think, like from the beginning, how can we create a link between let's say the atmosphere we feel in these types of drawings that have in their narrative a very close relationship to what they want to say about society and what we perceive as a space, as a sort of lived space of society. And I think activist is good in a way, or can be seen as a good term because we like to act. So in another sense, to say we want to start doing things was also a starting point for Raumlabor. I also prepared some slides. I'm not sure if you can take another little lecture, but let's try. And let's see if they come on. Voila. Maybe I stay with this one. I'm a bit more happy. It's by the hand. Architectural agency, I wrote down, working towards the next society, is kind of, it's a statement in the beginning. Agency, because we don't, as it was mentioned, we don't really relate to the object as a result of architecture, but more to the activity of doing architecture. We feel the city is something that we create between each other. So if we discuss reinventing the city, it's not only about building new buildings or deciding about new streets or making new plans. It's really about finding new protocols, what we want to do between each other, with each other, and how these protocols can be inscribed in space. And that's also a connection to the idea of the next society, maybe. Personally, I was introduced as I usually use the term group, but the website still says network. So you're perfectly right, but that's a whole discussion. Like, how do you describe this way of working when people somehow work something out together, but not in a sense, not with a strict hierarchy, but with quite a horizontal set. So there's a lot of parallel activities in Raumlabor at the same time, and in the center of the Raumlabor, you can imagine it's 8 people, and altogether we're around 20. So it's quite a sort of smallish office studio. But for me, the very interesting and enriching way in the practice is that it's not like a pyramid with one boss and then all the others have to follow, but it's a very like a lively, ongoing, let's say, discussion, not through a theoretical discussion that we would present each other's ideas and then kill them with good arguments, but that we look at each other's works and only reflect on them when they're there. So in terms of the construire, habitar, pensar, it's like we like to do things, so that's the construire. We like to go through use to activate the space, to be there when it's lived, and then only we reflect what we did. So already, this is the in-between picture, and just gives you a little impression of mysteries. I also thought I'd bring one of these, just as a little reference to the 20th century. I bring one of these heroes. This is Cedric Price with the Fun Palace. And he gave us, and for us it's an interesting reference because all these like utopian mindsets were somehow placed in a society, in a narrative of society which was very optimistic. It's a narrative where Cedric Price is quoted to say, technology has the answer, we just need to ask the right question. So it's very much a belief that through technology and through human inventions, we can fly to the moon, we can live outside the world, we can do everything. It's a feeling of humans have a superpower.
And then only after that, Club of Rome and others discovered that resources are somehow not endless and that we have to find a way to live in this planet, which is probably more complex and more reflected than it was kind of dreamed up in this mindset. Still, what we like to keep on is the optimism and the idea of, let's say, a democratic space where people can appropriate, where people can co-create. So what I did today is I assembled 4 little projects that, or basically I thought I show 3 and then just mention a 4th. We come from an, let's say, more like an installation scale in Durban through 2 more architectural interventions, and then we look at also at the urban scale. The first one, and I'm not like this. This is just like trying to show you what we do through the actual project. So if there is time for a conversation after, we can refer to some, let's say, images of how this practice actually works. The first one I would like to take you also to Africa. It's a parallel to the previous talk. And we were working in Durban. And this is South Africa. So South Africa, which you can nearly not see. Well, this is a fantastic plan of of Johannesburg, and you see the representations in colors is let's say the segregation of the apartheid regime still in place in today's cities. So you see which population group is located where. And the pink one is the white, and then there is white, black, colored, and other. So you see, and I was quite amazed when I discovered that you know, even 20 years after apartheid, even though the government changed, even though they made a peaceful change in the government from apartheid regime to today's regime. The urban, like the urban situation is still so stable. So that's quite dramatic. So this idea of a segregated city where you only live with similar people, even after the end of the government and of the apartheid regime, is still existent. So for us, a question is like, how does a city feel under this condition? And everybody who knows South Africa knows that fear is a very strong narrative in South Africa, that there is still this divide between the different races and between the different populaces about not really meeting each other and a strong sense of distrust. So here we now fly into Durban, and we discover this line. And then we listen to Dong. He's an artist who works in Durban, and we were collaborating with him. And Dong talks about this line and how he discovered this line in the city in this little movie. Is really a walk that you're going to do while walking in the footsteps of thousands of people that walk from Cato Manor all the way down to the city center. And the interesting thing about this walk is the place that they choose to walk. They walk right on the edge between the freeway and the sprawl, the suburban sprawl, right in that gap. The amount of people is quite considerable. It's about 5,000 people a day that walks up and down. It is a distance that is approximately 2.7 Ks. You're going to market? When I came to South Africa as a student of architecture, inspired with what I've been taught, really wanting to experiment around this idea of space making versus what we would define architecture or the built form. I remember going on the top of the ridge, looking right down towards the city, almost drawing a fictitious line straight down towards the harbor and just following that line, regardless where it was crossing. And when I looked around, this is where I saw thousands of people around me. And then I realized, hang on, I didn't draw that fictitious line to say, this is my walking trajectory. But that line, that invisible line that exists
through people's energy, practicing their freedom through space is what pulled me into it. When you look at paths like that, the idea of Indlela, now we have a path. This path is a path that has been made by the walkers, that has subverted, in a sense, the kind of the pavement that was designed as a space to walk. People then start to carve their own path. It is that practice that we should be inspired when we're actually looking at how do we renegotiate our cities in South Africa. Now we're moving out of the township and we're reaching the entrance of the city. But this is a kind of a visual representation, if you want, of how the city has, in a very sensitive way, interpreted this function of the people walking next to the freeway. And you have this tunnel of trees that kind of enables the passage between the one and the other. It's really, really magnificent, especially when you're walking through it. It's a nice feeling. If we are looking for some kind of other way of space, for me, we would find it in the pavement. The pavement and in between private and actually public or the road. The pavement in a place that has been designed primarily for the luxury or for the need of the function of walking, but today the pavement is of multifunctionality, from being a restaurant to being a hair salon to being a healing place to being, you name it, a hardware store. The way that people walk is no more in that rigid grid. Now we are a rubber grid. It is a grid that accommodates, that exchange, a grid that is elastic to the sense that it actually allows us to create our own meaning with what has been given to us. The notion of bringing to the people who are subverting this grid, in that subversion, they have empowered themselves in the way that they make their own space. The architect of today, what needs to be done to begin with is to communicate that to them, is to empower the knowledge onto our audience, onto the people for whom we think we are designing space. In that exchange of knowledge with practice, this is a beginning point. So here we have a little speech of Dong, the artist, and he was somehow our guide person when we started to work there. I like to show the movie a lot because it takes us a little bit through these very different atmospheres in the city along this line, and it really places the practice of walking as a practice of, let's say, city making, I think as a critical argument, which kind of asks interesting question about what an architect can contribute to this type of, let's say, city making practice. And here you can see just clearly outmarked this line of walking that the people always go back and forth every day, combines the very poor squatter camp area through the suburban landscape of the lower and higher middle class into the city center. And also, I mean, if you know a little bit about the South African society, this segregation really happens at a very, very small scale. It means this market that we saw in the picture would usually not be used or walked through as if you're white. So there is a very strong segregation also in the activities let's say in the spaces you project yourself into that you feel that are made for you to be used. And fear is a very strong narrative within that. So now what do you do if you're invited as artist to work within this context? We're obviously white, we're coming from the northern hemisphere, we're fitted with some kind of, a little bit of, let's say, some economy to do something. And we discovered this place, which is this kind of small triangle which is along the path. So you see people here on the motorway, and the pedestrian path goes along here. So this is zooming into it, this kind of little triangle, and it's along this line that Dong discovered. It's part of this trajectory that people take, and it's a changeover place where people walk down this slope
and hitchhike or take a taxi. So it's a very informal place of, let's say, transport. And we wanted to, let's say the project is called Acknowledging Everyday Practices. We wanted to do this film now to acknowledge that and say, okay, maybe we can find an expression that a little bit brings, let's say, celebrates this type of activity and of urban appropriation, and designed a roof that creates a little bit of a design place, let's say a strong atmosphere. And we also wanted to make some better stairs to go down, which somehow didn't happen. Here's the team. So basically the design decision was very, very simple. We take the cars from the street, basically the transport of the middle class. We cut it open and make a roof out of it, which is a collective space where people can gather and be and spend some time, spend some moment and rest while they are waiting for the next kind of transport. And here it is. So now this place, which has been just a sort of leftover place, and actually the slope was a little bit made a bit steeper during for the Olympics, because there was a move to sort of clean up the city from this kind of informal practices. So we tried to use the framing of the Congress, the World Congress of the Architects, to make exactly the opposite statement, to say if there is a possibility to act also a little bit politically, to say the government kind of tried to clean up, but we try to highlight that this part of activity is it's definitely part of urban life, and it's definitely maybe one of the potentials or utopian, the capital of the South African society is if you create these meeting places, and if, let's say, public space becomes a place again where people can actually meet and interact, which now in many conditions it is not. So that was the first one. We learn a lot about appropriation. We learn a lot about, let's say, the thin line between informality and formality. We understand a little bit that master planning is not really controlling also our behavior, but only controlling the shape that the city is presenting to us. And in that sense, we now make a big geographical jump to the northern hemisphere. This is Montreal, I would like to take you to. And again, it's a little narrative about a discovery that I made. A discovery here, it's not, and I'm not going to talk about the architecture, but I was very fascinated with this piece of architecture. What you see here is one of the 3 water plants of the city of Montreal. You might know that Montreal is on the St. Lawrence River, so there is an enormous stream of water running by the city. And if we discuss resources, and if we discuss scarcity and saving energy and saving the planet, of course the question of water always comes into the discussion very, very quickly. Also as a resource which, where some companies try to commercialize it and see it as a profit. In Montreal, this very modest woman is the captain of this big spaceship. She's the director of this plant. She had all time to talk and explain what she's doing. And right here, she's controlling that the plant is working fine. And what I really, really appreciated is the public investment of our previous generations that we can now use as something very, very normal and very natural, which is that water, which is drinkable and has a good quality, is coming from every house, from every tap. And this is not so old that we have this invention, or we have this resource right at the house, with everything that is connected to it, hygiene, the ability to live, to cook, and so on. So here it's like, and somehow it's a cathedral, it's also a cathedral that I discovered of some people that back in the 70s were really proud that this is a big facility to offer a public good to the people. So they also put in some artworks. This is the
This is the operating status that when I was there, basically 2 out of 6 intakes of St. Lawrence River water are active. It's extremely noisy in that place and very, very dark. Lots of spiders and humid. And I was amazed by the power and the dimension and the sheer force which is in that. So while we're still going through this fantastic, enormous temple of water, I think it's important to mention that the city of Montreal adopted a policy that the water is free for everyone. There was a discussion recently if the public service should be taxed or metered in a way that you pay for what you use. But they decided, well, we're so close to the river, we're actually not paying for the water to come in. The resource is here in abundance, so there's no need to pay for it on one hand. And on the other hand, who would be affected if you meter it would be the poor people that have to use less water because suddenly they have to pay for it. While the well-off people can still fill their pools and will not really be harmed by a price on the water. And I think this is very interesting because I have been growing up with this sort of Club of Rome narrative that when I clean my teeth, I need to shut down the water because otherwise I'm going to destroy the planet. So there's a very strong moral line in our relation to resources, and it's always through a little bit like guilt and a little bit through saving and scarcity. So what we're experiencing right now, this policy of scarcity and austerity, is somehow has been embedded into our minds already through this kind of close the tap when you brush your teeth. So I was even more fascinated to come into a city where it's not like that, where generosity and let's say this is a basic need for people to live, that this is the perspective that they start off from. So how to translate that? Now I have a fascination, I have a resource, so now I'm a big fan of tap water. And obviously everybody in Montreal knows that they're on the river, and the river is somehow, you can really feel it, it's a natural force. It's super fast, it's super wide, there's a very high bridge where you can walk over if you want to experience it. But I wanted to bring an experience around water, an experience of generosity into the city. So I chose a place. This is, we're now zooming in. This is a sort of culture district. You see the theater from the top, and up over is the museum. One more time. And yeah, one of these fantastic North American cities with a lot of skyscrapers, and in between all these empty places that don't really know what they want to be. So this is Boulevard Sainte-Catherine, which is, I think it is, yeah, which is sort of the main walk up and down street of the center of Montreal. Here again is the theater, nice brutalist thing of the 60s, 70s also. Montreal is also a city with 30 kilometers underground city where you can walk without seeing the sun in winter, but you don't need a big jacket. So it's a city with, let's say, an interesting perspective onto what public space could be. But they're now more in the phase of rediscovering the outside city space as a space that can also be used as a public space. So and in the summer they turned this street into a pedestrian zone, while on this side of the Rue Clark, this is Boulevard Saint-Laurent, you still have the old Montreal, which was famous in North America for topless dancing bars and all other kinds of seedy entertainment. While here we have the high culture and the sort of more cleaned up contemporary vision of what Montreal could be. So I thought it's interesting to be right in between. That's the place from, let's say, pedestrian perspective, while the trees are not green yet. And I basically decided to
to make a little intervention that is an inside space that generously gives water to whoever is interested in this place. So while this is a designed public space just across the street, here you see this is a non-designed space, and I think it could be seen as public, but it's just property-wise it's not. So here you see the pedestrian zone, here you see the old Montreal just on the other side of the street, very picturesque but also very empty, and a plan. I called the project Fountain House because we also did a research, and I'm saving that to you today, about architectures that are related to water and, let's say, as a communal space. We have washing houses, we have bathing houses, we have pools, we have saunas. Some of them have become, or we don't need anymore, like we don't do washing anymore together because we all have washing machines and we have the water in the house now. So this is somehow inverting this condition. It's bringing tap water into the public space, right in the center in a very, I try to be, oh, that's an elevation, as you can see. So here it is, the section. It's just the water is, celebrated in the most monumental way in this very simple piece of architecture as possible. It's like I try to pull all the sort of architectural strings that I can to say this is something fantastic. So we have a round building, we have arches that we never did before in Ramlabor. We have this building is it's a very contemporary wood construction. Out of cross-laminated timber, and from the outside it has a living skin. Very difficult architectural discussion. How do you bring this kind of interior, which I was very clear about, to the exterior? How do you create an intermediate surface? And I decided that it would be fantastic if the building is not something static, but in itself has a sort of living and changing texture. So that's the inside. More than just water falling down, you had the sun with this round opening in the center, following, or basically inscribing itself a little bit like a sundial. And the arches created a big openness to the public space around. And people were just like flowing in and discover what this is. And I took some time after the project was built to, let's say, make some adjustments. We see this guy now holding his mobile phone, and that was the first observation that we're now, let's say, one of the typical reflexes is when we feel an intensive experience is coming, we try to protect ourselves by pulling up a camera. So there is something like a filter between this experience and me as somebody who is exposed to this experience. Now so with the camera I'm probably a little bit more safe. At least that's my interpretation, because that was very interesting to observe. A lot of people coming in and just immediately pulling up the camera before they would, have spent a minute or two to see what's actually here. And after some fine-tuning, also a funnel, so you can actually collect it. So we got more and more didactic in the way, like here you can see the funnel, in the way to say this is a proposal how to use the space. But in the end, yeah.
People, it was fantastic to see how people react to the atmosphere. And it's about generosity, it's a strong fight it's just a you feel something is given to you. It's like a generous gift. And at the same time, it's an intimate space, interesting enough. Like you're exposed, you're up on a terrace, but as there's only space for like 10, 15 people, it's quite also an interesting place of retreat. So what you don't see, and what is probably the work of the architect in this, is to build, let's say, layers to work against fear, let's say that. Of course, there was a lot of fear in the collaborating partners that it would be destroyed, that it would be, there's a strong graffiti scene, that you know, they would leave it open or fresh for 1 week, and then it would be taken over by a big painting. Or it would be inhabited by the crack scene, which is living 2 public squares down, or by the homeless, which are have a place together 2 public squares up. So what if they start washing their clothes in our fountain? And I really made an effort to keep the space open and not limited, because I feel this is exactly what we need the public spaces for, to, let's say, experience these possibilities or these appropriations or these, let's say, acts of this is how I see the city. Spaces have a big mission, if we think about the society, the next society, to, let's say, offer the places where we experience the other, so we're not scared how different the others are. Yeah. And here you see, like, we not only place this and say, hey, now you have it, and then it's done, but we also like to offer, let's say, one-to-one situations. So this furniture around was built in a workshop just around the opening of the Fountain House. And then we also did a public conference like this to discuss what can artistic positions, what can architectural positions be in public space. Announced that publicly, and cook and eat and present together right there. Which again, of course, was a big discussion, like who would come and what if something bad happens. But somehow we try to go, like we always go into a work with a sort of, let's say, with a gift of pre-trust rather than being pre-scared before something happens. So we rather react when something doesn't go that well, because you always find a way. Than to not do it. Okay. Very well. Now we have one more project, which is actually this can be a quick story. It's a similar scale of architectural intervention, but it's a little bit of a different, let's say, mindset around. We're now in Göteborg in Sweden. And Göteborg has a river on the right side of the picture, just cut off. You see the center of the city, and the area under discussion is the so-called free harbor. And the free harbor is, as a function, has been taken out of the city, and this is a new development area. And they adopted a policy of doing things and developing like a gradual development rather than an imposition of a master plan, which is fantastic.
So there is always a drawing that looks like a master plan, but we understand that this place, this green place, which is called Jubilee Park, is a place that could be like this, but could also be different. And they want really an open negotiation process between many stakeholders and people of the city. So this is how it looks today. Or this is how it looks today. Quite a nice, very windy, rough, but fantastic place. And, oh, here you don't see. Well, what you see is maybe grain and scale. Like this is one of the water basins, and here's a lot of points. That's activities. So the idea of the Jubilee Park development is that first the activities come, first the people are linked to the place, and then the design comes. So with the people and with the conversation and with linking the place within, let's say, the activity of the people of the city, we can have another level of negotiating the future of this place. And our invitation, I'm doing this very quick, was to think about bathing cultures, and you see pictures of other cultures. So we talk about bathing cultures in the middle of Sweden, and obviously the sauna is the archetype of Swedish bathing, but also internationally can be a place to bring people together, to have a very physical, a very sensual experience in this very, very windy and exposed place. So basically that was the suggestion. Let's make a sauna. Let's use this place where there's a little bit of natural wilderness and turn it into a sauna. Let's also, that's a Ramlöborg style. Let's go there with some 10 people or 15 and just start building with some drawings and some plan in the pocket, but also with a lot of care and decision in the detail when we're on site. And then this is what comes out. I thought they were crazy when I saw this wooden floor, because not one piece is the same as the other. And I'm pretty sure all these boards arrived straight and nice and rectangular and easy to use. But the decision was that this place, in contrast to this large scale, needs care a lot. And that this care could be expressed by treating this material in a very, very careful way and in a very intimate way, in a sense. So, and then I like this photo because it shows Sam, one of our team members, holding the model up. The idea was that you can look through. You stand there and you still have the perspective. So the sauna should be up, and from the sauna inside you should be able to see the old city. So you get this visual connection. You can sit there and sweat and think about the relationship. And then this is it. As it's Sweden, the material is found on site again. As it's Sweden, everything has to be accessible for everyone. So we have a lift in this sauna that brings up anyone who would be willing to use it with a wheelchair. And I think that's one of the very, it was a hard shock when we discovered that. But I think maybe it relates back to the question of infrastructures, the question of public goods, and the question of, let's say, regulations not only being a pain in the ass to the architect, but also protecting the ones that are probably a little bit less powerful in the urban discussion than the ones who are now in charge of the politics and the design. This is the changing rooms with some walls made out of bottles, sauna, and then, yeah, this is sort of bye-bye sauna. And just to mention the last project, and I maybe leave it like this, we also work on the very large scale, negotiating for 2 years and more or less ongoing with the city of Berlin, with the municipality on, let's say, we call it incremental urbanism as a concept, on an activation for this place, which was stopped to be used as an airport in 2008, and is now, let's say, one of the very, very fascinating places in Berlin, because a lot of the public discussions happen there.
And we're very happy that a strategy of pioneer uses is in place, where people basically just get a piece of land with a concept and start using it and start offering it to the rest of the society. In a sense, also to present this other. So now we have urban gardening, we have some people that live in Neukölln nearby doing different things that they feel are important. And by doing that and giving them a place in the public park, they also create the surface for others that this can be experienced and you can become a part of it. So again, it's maybe a way, like a large-scale way of trying to build a bridge and overcome this narration of exclusion or fear, and invite people in and create generosity or communicate generosity, and a feeling of, it's not about scarcity and saving, but we already have a lot if we look at it in the right way. And I just stop here. Thank you very much. Grazie Marcus di questa bellissima presentazione. Mi piacciono molto le tue parole finali quando dici che appunto il tentativo di costruire dei ponti, ma soprattutto di sconfiggere la segregazione e la paura. E questo credo che sia molto bello, perché è una maniera di raccogliere, diciamo, quella che è stata la grande tradizione utopica. Hai cominciato con Cedric Price degli anni 60 e degli anni 70, e in un certo senso portarla con i piedi per terra, cioè dimenticarsi, diciamo, che dietro quella parte di quell'utopia c'era anche la tecnologia, l'onnipotenza, eccetera, riportarla con i piedi per terra e soprattutto, diciamo, puntarlo verso un obiettivo che è quello che la grande, tra virgolette, l'architettura di cui spesso leggiamo sui giornali, dei progetti stravaganti, delle archistrade, eccetera, ha completamente dimenticato. È come se il discorso ripartisse dal basso, dimostrando, questo è un esempio, diciamo, anche una testimonianza molto bella anche per tutti gli architetti o gli studenti di architettura presenti in questa sala, che non esiste un luogo brutto o un luogo bello. Non esiste un materiale brutto, un materiale ricco, un materiale privilegiato, un materiale povero, ma esiste soltanto un buon creatore o un cattivo creatore. Un po' per ritornare alle due tavole che ci ha fatto vedere Arturo Franco del buono e del cattivo architetto, e la capacità, diciamo, è spostata a noi, non nell'oggetto che c'è di fronte. Si può fare una piccola opera di socializzazione in un triangolo di un'autostrada, in un luogo abbandonato, in un luogo negletto, e nella nostra capacità, diciamo, dell'occhio, della nostra mente, nella nostra azione sta questa idea appunto di ridargli un significato e soprattutto restituirlo a una comunità. Naturalmente se ci sono domande che qualcuno vuole porre e ancora non è morto, stremato dalla fame e dalla lunghezza dei nostri interventi, qualche minuto possiamo anche, diciamo, rubarlo ai nostri due ospiti, visto che è un'occasione, diciamo, unica di averla. Quindi se c'è qualche domanda che volete fare, qualunque domanda è legittima, quindi non bisogna fare domande intelligenti, bisogna a volte anche la curiosità di sapere come materialmente si riesce, per esempio, ad innescare queste azioni di cui ci hai fatto vedere, no? Per esempio nel caso di Tempelhof hai parlato di una lunga negoziazione, no? Con la città. Ecco, come avvengono per esempio queste operazioni di rapporto con le amministrazioni, con i sindaci, con la burocrazia? Now we had exactly this situation like in the TV show. You were stopped to speak and I was hearing the translation. Yes. How did it work in Tempelhof? Basically, it started winter 2006, 2 years before the closure or the end of the airport use, when they realized that the city then was still
in a slow economic situation, so-called relaxed market, that the master plan ideas that they had in the drawers since the 90s wouldn't actually happen so fast. So they got interested in finding out or having a conversation about what could be done in the meantime. And this meantime, I think the interesting condition is that it still carries on. There was a referendum to stop the building or the planning process towards building. Yeah, and basically they invited us into a workshop. We were competing with Klaus Overmeyer's Studio UC, you know, one of these sort of collaborative, competitive situations, and then we kind of discovered that we're very close to each other with what we think is should be done, and changed it around the situation, and basically teamed up together with Studio Urban Catalyst and proposed to the city, like, come on, let's work on this together. And this was the beginning of a 2-year intensive phase. But mi piace immaginare la faccia dell'amministratore, del burocrata che sta dietro un tavolo e allora bussa alla porta un giovane architetto, un giovane artista e gli dice: ma guardi, lei ha un aeroporto, ma potremmo fare un playground, oppure qui c'è un'autostrada, ma qui potremmo fare un'attrezzatura per il pubblico. Ecco, qual è la reazione immediata, la prima reazione che ha uno di queste persone quando arriva un, tra virgolette, visionario, no? Perché in Italia gli si direbbe: no, non c'è la legge, no? ci vuole il permesso dei pompieri, ci vogliono le marche da bollo, ci vogliono... Well, I think we both learned, and it was a good starting point that they realized that there is a gap, and that there was a political pressure to say something about this gap, which is a gap of interpretation and a gap of use. Because if a place falls out of use, and especially such a simple and emblematic use as an airport, the political side expects a similar dramatic answer to what's going to be next. So you can say it's all housing, or it's our new invention park for the startups. So this would be the sort of simple answer that somehow you could feel that some people would be satisfied with media-wise. But in a complex urban situation, it's not that simple. So we thought, okay, we started to harass them with time diagrams, very, very difficult, because they were used to look at, let's say, space maps of plans. And of course, through the political, let's say, desire to say something, that created a motivation and a pushing force for, of course, skeptical people on both sides to sit down together. Because Berlin doesn't have a big track record of, let's say, a very good policy to adopt off strategies into official policies, and this is exactly what we try to do. We turn around this squatting temporary use narrative from an abundance of space to the city offering space that they have to this strategy, and acknowledging the strategy as something that can become something like an innovation process, rather than owning or claiming to own the power to imagine the future in a perfect way from the desk. And that's, I think, the very difficult transgression because you have to give away the definition power, because somebody could come and say, well, I want to do something really unexpected. So you as an administration person would be a little bit, surprised. And how do you sell this to your politicians? It's a very difficult, let's say, layering. Bene. Ci sono domande? Allora? Sì, prego. Grazie. Volevo fare un apprezzamento all'architetto Franco per questo lungo discorso sull'approccio dell'architettura che non si impone, che osserva i segni dell'uomo e trae ispirazione, e dell'architetto che va completamente al servizio della comunità, ascoltando fino al punto di non imporsi neanche sul muratore, che con la sua esperienza consiglia all'architetto di non posizionare in modo artificioso delle tegole,
ma di seguire l'arte del costruire, perché il tempo farà poi il suo corso e darà l'irregolarità in modo naturale. Mi è sembrato molto bello che l'architetto si ferma prima, come dire, non si fa cogliere dalla tentazione di imporre il gesto architettonico che è facile che, come dire, trascini l'architetto che vuole imporre un segno forte, e invece si ferma e di nuovo crea qualcosa che col tempo che invecchierà in modo naturale e avrà un suo senso, non diventerà artificioso. Se avesse messo le tegole in modo artificioso, nel futuro non ci sarebbe stata una testimonianza reale, ma sarebbe stata, come dire, un'opera un po' forzata. Questo mi è sembrato molto bello, che l'ascolto è arrivato osservando il luogo, i materiali e anche la manovalanza, che alla fine è l'umanità che vive quel luogo. Era un ragionamento di questo tipo. Bueno, gracias. No sé si quieres, que te conteste algo. Yo estoy convencido de eso, absolutamente convencido de que nosotros realmente no participamos tanto, o no deberíamos participar tanto en la arquitectura, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que decía al principio Marcus en relación con que la arquitectura es nada más que una etapa dentro de la historia. Es decir, nuestra participación en un proyecto o la arquitectura no es ni más ni menos que un momento concreto dentro de la historia de un edificio, ¿no? Entonces, nuestro protagonismo comienza y desaparece en un instante, ¿no? Ah, no funciona. Perdón. Comienza y desaparece en un instante. Entonces, teniendo claro esto, yo creo que las prioridades son precisamente satisfacer esas necesidades, resolver la arquitectura, o por lo menos el principio de la arquitectura, el inicio del proceso de la manera más adecuada, y a partir de ahí la solución va a ir cobrando forma, ¿no? Independientemente de tus intenciones iniciales, ¿no? Que creo que tienen que mantenerse un poco al margen, ¿no? No sé si... C'è una domanda. Grazie. Forse non ho capito, ma a me sembra un po' ambiguo questo discorso che fa l'architetto Franco e anche il collega ascoltatore della conferenza. E dico questo perché poi nell'ultima diapositiva che ci ha illustrato mi sembra di aver visto la dimostrazione del teorema di Pitagora, una delle 300 adesso dimostrazioni del teorema di Pitagora. Io credo che il problema non sia quello invece proprio posto dalla cultura greca, quello della democrazia. Cioè l'architettura non è che debba essere spontanea, naturalistica, secondo me, ma dovrebbe essere più partecipata dalla gente. Questo è il problema degli architetti. Fanno gli archistar, ma perché non c'è democrazia vera. Sì. Però non ho capito in che senso c'è una contestazione, perché mi sembra che certamente non si può imputare a nessuno di loro due di non tenere presente questo concetto della democrazia, anzi al contrario, perché c'è proprio questo lavoro fortissimo, no? Quindi non ho capito bene, però Marcus vuole rispondere in ogni caso, ma io non ho capito bene il senso della domanda, perché sembrava una contestazione, ma non ho capito a chi, sia al collega o a loro. Ma sull'ambiguità del linguaggio. Ah, sull'ambiguità del linguaggio. Per dire queste cose. Sì, ok. Well, maybe a comment from the Tempelhof perspective is we have been confronted with a question many times, especially by representatives of the city that say like whatever we do has to be done for everyone. So if you talk about public space, it has to be accessible in the same way for everyone, which results, from our point of view, in a society which diversifies in a strange sense of neutrality and of absence of expression of what I could be offering to you. So while
our perspective was to actually turn this around and use the expression in space, because space is there in abundance, to create a bridge between people. And the second question is, how do you make a good participation? At least the Berlin politics, they adopt, let's say, a typical participation moment would be similar to this. We would be representatives of the architecture offices in the city. We would show you, feed you pictures and plans, and then you have some time to react, which only allows you to express yourself verbally. So it's a very strong focus on you can say what you think, while we think it's very interesting in Tempelhof to also see you do what you want to do. And that gives people that maybe are scared to speak up in a situation like this, or where speaking is not the major way of expression, also a word in, let's say, the discussion about an urban future. So I think it's extremely participatory and not spontaneous in a way that, you know, there is no criteria how we decide. Maybe we should, of course, we can also discuss a lot about the detail, how this process is shaped, that it's open. Bene. Ci sono altre domande? ¿Puedo Sí. contestar? Ok. ¿Puedo? Bueno, yo siento haber sido ambiguo, pero voy a intentar aclararlo de algún modo. Hace 10 años aproximadamente me hicieron una entrevista para el periódico, en el periódico de los más importantes de España, y el titular de aquella entrevista era Arturo Franco, y el titular, entre comillas, "No creo en la arquitectura democrática". Yo me quedé así. Hombre, lo dije, pero realmente sigo pensando lo mismo. Porque una cuestión es que la arquitectura dé servicio a todas las personas y satisfaga las necesidades de las personas. Y el objetivo de la arquitectura sea satisfacer las necesidades de las personas. Pero muy distinto es que la arquitectura se produzca a partir de las decisiones de muchas personas. Yo no creo en ese tipo de arquitectura. Yo no creo en la arquitectura que se produce mediante el consenso, sino que creo en la arquitectura que realmente satisface las necesidades de todas las personas o del mayor número de personas posibles. Es decir, no creo en la arquitectura que se produce de una manera democrática, sí creo que el resultado de una arquitectura debe de ser de uso democrático. Eso sí, y es distinto, ¿no? Siento haber sido ambiguo, pero bueno, tenía necesidad de aclararlo. De todas formas, gracias por... Sì. Cioè, volevo dire solo questo, cioè, io ho apprezzato molto questo incontro perché mi ha fatto capire che quando si parla di architettura molto spesso non ci si intende bene, perché l'architettura può essere la creazione di edifici o quello che fanno adesso le stracitate Archistar, che io non amo per niente, perché rappresentano un modo di intervenire nei luoghi, nelle città, in maniera prepotente, se vogliamo. Molto spesso invadono uno spazio e i cittadini si trovano a doverlo subire molto spesso. Ecco, questo invece approccio diverso dell'architettura, che si pone come una rappresentazione della vita e tiene conto della vita dei cittadini, trovo che sia molto interessante. Ecco, un'altra cosa che io noto è ci vorrebbe una maggiore diffusione di questa cultura dell'architettura, intesa come quella scienza che è in grado di organizzare gli spazi in cui si vive, e dato che
poi noi dobbiamo vivere in certi luoghi. Ecco, trovo che purtroppo c'è una scarsa consapevolezza, cioè è anche intanto una insufficiente come posso dire, azione da parte delle istituzioni che poco fanno per coinvolgere i cittadini e che magari poi preferiscono delle scelte che tendono ad imporre delle cose già precostituite. Grazie. Certo, ma la ringrazio molto di questa osservazione che può chiudere questa mattinata, perché lo scopo, diciamo, di quando abbiamo pensato a questo format, a questo titolo e ovviamente ai nostri due ospiti, la nostra intenzione era esattamente questa, cioè di stimolare il dibattito e di mostrare a pubblico, diciamo, di architetti o di persone che sono interessate all'architettura che in realtà esistono tante forme di progettazione, tante forme di partecipazione e certamente, diciamo, va d'obbligo da parte mia anche un ringraziamento che faccio ogni anno alla fine di queste giornate al Cersaie, perché voglio dire, avrei potuto farle all'università queste cose, ma non ho lo spazio per farle. Allora è interessante che invece di farle all'università le faccia al Cersaie, dove nessuno se l'aspetterebbe. È un po' come i luoghi strani che ci hanno fatto vedere loro. Tu vedi un'autostrada e però se hai una visione questa si può trasformare in un ostello per giovani, per esempio. Tu vedi il Cersaie che pensi sia il covo degli industriali, dei produttori di piastrelle, eccetera, e puoi inventare, puoi bussare alla loro porta e negoziare, per esempio, un intervento culturale, uno spazio culturale. Infatti quando ho incontrato Arturo Franco a Madrid, lui era molto preoccupato perché mi ha detto: ma io non ho costruito niente in ceramica. E ho detto: sì, è per quello che ti abbiamo chiamato, quindi assolutamente va benissimo. Quindi da questo punto di vista, ecco, io voglio veramente ringraziare a nome di tutti anche i Cersaie, perché ogni anno, da qualche anno, ci dà questo spazio di riflessione che sarà una goccia piccola, ma diciamo è molto preziosa. Grazie a tutti.